Halo semuanya, selamat datang di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Dalam pelajaran yang lalu, kita sudah belajar regelmäßige Verben. Untuk video kali ini, kita akan membahas unregelmäßige Verben atau kata kerja tidak beraturan. Na und, los, fangen wir an. Lektion 17, pelajaran 17. Unregelmäßige Verben, kata kerja tak beraturan. Unregelmäßige Verben atau kata kerja tak beraturan dikenal juga sebagai starke Verben atau kata kerja kuat, yaitu jenis kata kerja di mana verb stamnya mengalami perubahan terhadap perubahan subjek dan side form atau bentuk waktu. Contoh verb gehen atau berjalan. Er geht zur Schule. Dia berjalan ke sekolah. Konjugasi kata kerjanya untuk subjek singular ich gehe. Du gehst, sie gehen, er, sie, es geht. Plural, wir gehen, ihr geht, sie gehen, sie gehen. Di sini kita tidak melihat adanya perubahan pada verb stamnya. Tapi mengapa dikelompokkan ke dalam unregelmäßige Verben? Jawabannya ada di sini. Sekarang mari kita perhatikan perubahan verb stamnya terhadap perubahan bentuk waktu. Kita ambil contoh subjeknya du. Bentuk presens, du gehst, Präteritum, du gingst, perfect, du bist gegangen. Di sini kita dapat melihat adanya perubahan verb stam ge menjadi ging pada bentuk preteritum dan menjadi gang pada bentuk perfect. Contoh berikutnya, heißen atau menamai atau memanggil. Ich heiße Roberto. Und wie heißt du? Saya bernama Roberto. Siapa nama kamu? Konjugasi kata kerjanya untuk subjek singular ich heiße, du heißt, sie heißen, er, sie, es heißt. Plural, wir heißen, ihr heißt, sie heißen, sie heißen. Masih ingat kan cara mengkonjugasi kata kerja yang verb stamnya berakhiran bunyi desis seperti s, z, sz. Nah, jadi untuk konjugasi terhadap subjek du, maka s-nya hilang. Jadi tinggal t saja endungnya. Jadi du heißt. Perubahan verb stamnya untuk bentuk waktu. Presens, du heißt, Präteritum, du hießest, perfekt, du hast geheißen. Kita ambil contoh verb lain, tragen atau mengenakan. Ich trage einen Pullover, aber sie trägt eine dicke Jacke. Saya mengenakan sebuah sweater, tapi dia mengenakan sebuah jaket tebal. Konjugasinya untuk subjek singular, ich trage, du trägst, sie tragen, er, sie, es trägt. Plural, wir tragen, ihr tragt, sie tragen, sie tragen. Sekarang kita perhatikan konjugasinya terhadap bentuk waktu. Untuk subjek du, presens, du trägst, Präteritum,
Du trugst, perfect. Du hast getragen. Di sini kita bisa melihat juga adanya perubahan verb stam pada preteri itu. Satu contoh lagi, verb werfen atau melemparkan. Die Frau wirft den Ball in den Korb. Wanita itu melemparkan bola ke dalam keranjang. Verb stamnya werf. Konjugasinya terhadap subjek singular, ich werfe, du wirfst, sie werfen, sie es wirft. Untuk plural, wir werfen, ihr werft, sie werfen, sie werfen. Perubahannya terhadap bentuk waktu, presens, du wirfst, preteritum, du warfst, perfekt, du hast geworfen. Di sini kita dapat melihat bahwa pada ketiga bentuk waktu ini verb stamnya semua berbeda. Jadi perubahan bentuk verb stam ini dikenal juga dengan istilah vokal wechsel atau perubahan vokal. Verben mit vokal wechsel atau kata kerja dengan perubahan vokal. Beberapa bentuk perubahan vokal pada unregelmäßige Verben dapat kita kelompokkan seperti berikut. Perubahan vokal E menjadi I, perubahan vokal E menjadi I, perubahan vokal A menjadi E, termasuk perubahan diftong au menjadi oi, dan perubahan vokal I menjadi I. Vokal wechsel E menjadi I. Helfen atau menolong. Hilft mir bei den Matheaufgaben. Dia menolongku mengerjakan tugas matematika. Konjugasinya, ich helfe, du hilfst, sie helfen, sie es hilft. Wir helfen, ihr helft, sie helfen, sie helfen. Contoh berikutnya, geben atau memberi. Danke Schatz, du gibst mir immer die Besten. Terima kasih sayang, kau selalu memberiku yang terbaik. Konjugasinya untuk subjek singular, ich gebe, du gibst, sie geben, sie es gibt. Plural, wir geben, ihr gebt, sie geben, sie geben. Vokal wechsel E menjadi I pada contoh lesen atau membaca. Die Frau liest einen Roman. Wanita ini membaca sebuah roman. Konjugasi kata kerjanya pada subjek singular. Ich lese, du liest, sie lesen, sie es liest. Plural, wir lesen, ihr lest, sie lesen, sie lesen. Contoh berikutnya pada verb sehen atau melihat. Der Mann sieht einen Regenbogen. Pria itu melihat sebuah pelangi. Konjugasinya untuk subjek singular, ich sehe, du siehst, sie sehen, sie es sieht. Plural, wir sehen, ihr seht, sie sehen, sie sehen. Vokal wechsel A menjadi E atau A umlaut. Contohnya pada kata fahren atau berkendaraan. Baik itu dia yang mengendarai atau dia naik kendaraan.
Mit was fährst du morgen nach Berlin? Dengan apa kamu pergi ke Berlin besok? Morgen fahre ich mit dem Zug nach Berlin. Besok aku pergi ke Berlin naik kereta. Konjugasi kata kerjanya untuk subjek singular. Ich fahre, du fährst, sie fahren, er, sie, es fährt. Plural, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren, sie fahren. Contoh berikutnya, schlafen atau tidur. Er schläft im Bett. Dia tidur di ranjang. Konjugasi kata kerjanya untuk subjek singular. Ich schlafe, du schläfst, sie schlafen, er, sie, es schläft. Plural, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen, sie schlafen. Jadi di sini nampak ya, A menjadi A umlaut. Berikutnya verben mit Vokalwechsel. A menjadi A umlaut, tapi pada diftong. Diftong au menjadi oi. Contohnya pada kata laufen atau berlari. Der Hund läuft schnell. Anjing itu berlari cepat. Konjugasi kata kerjanya untuk subjek singular. Ich laufe, du läufst, sie laufen, er, sie, es läuft. Plural, wir laufen, ihr lauft, sie laufen, sie laufen. Contoh berikutnya, saufen atau minum. Die Katze säuft das Wasser. Die Katze säuft das Wasser. Kucing itu minum air. Mungkin ada yang bertanya ya, minum itu bukannya trinken? Jawabnya, iya benar. Trinken dan saufen artinya minum. Tapi kalau untuk hewan tidak pernah dikatakan trinken, melainkan saufen. Konjugasi kata kerjanya untuk subjek singular. Ich saufe, du säufst, sie saufen, er, sie, es säuft. Plural, wir saufen, ihr sauft, sie saufen, sie saufen. Verben mit Vokalwechsel. I menjadi ai. Contohnya pada verb wissen atau mengetahui. Weißt du, wo mein Handy ist? Tahukah kamu di mana HP-ku? Ja, ich weiß. Hier ist dein Handy. Ya, aku tahu. Ini HP-mu. Konjugasi kata kerjanya untuk subjek singular. Ich weiß, du weißt, sie wissen, er, sie, es weiß. Plural, wir wissen, ihr wisst, sie wissen, sie wissen. Di sini kita melihat ada sedikit perbedaan ya. Umumnya yang mengalami perubahan vokal itu adalah subjek du dan er, sie, es. Tapi untuk kata kerja wissen, subjek ich juga mengalami perubahan vokal. Jadi ich weiß, du weißt, er, sie, es weiß. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain, supaya kita boleh belajar bersama-sama di Olin's Vlog. Dan jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Danke, auf Wiedersehen.